আজকের এই ভিডিওটি শুরু করবার আগে একটি ছোট্ট কথা বলি। হয়তো আজ আপনার জন্য বড় সুখবর অপেক্ষা করছে, কিন্তু তার আগে দরকার সঠিক শক্তির আশীর্বাদ। তার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আপনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। বন্ধুরা, আজ শনিবার। শনিবার মানে শনিদেবের বিশেষ আশীর্বাদের দিন। অনেকেই শনিদেবকে ভয় পান, কিন্তু আসল সত্যি হলো শনিদেব কখনো শাস্তি দেন না, তিনি কর্মের বিচার করেন। যখন জীবনে একের পর এক সমস্যা আসে, আর্থিক চাপ বাড়ে, কাজ আটকে যায় বা মানসিক অশান্তি তৈরি হয়, তখন শনির প্রভাব শক্তিশালী হতে পারে বলে মনে করে আমাদের সনাতন শাস্ত্র। আর ঠিক জীবনের এই মুহূর্তে শনিবার ভক্তি সহকারে এক বিশেষ শনিমন্ত্র শুধু শ্রবণ করলেই দুর্ভাগ্যের ছায়া দূর হতে শুরু করে। বিশেষ করে এই মন্ত্র 108 বার আজ শনিবার যদি আপনারা শ্রবণ করতে পারেন, তাহলে এই জীবনের নেতিবাচক শক্তিগুলি এক এক করে দূর হতে শুরু করে এবং শুভ শক্তি সক্রিয় হয়। তাই আজকের এই দিনটি একদম মিস করবেন না। আজ মন শান্ত রেখে ভক্তি এবং বিশ্বাস নিয়ে এই মন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করুন। হয়তো আজ থেকেই আপনার জীবনে কঠিন সময় বদলাতে শুরু করবে। ভিডিওটি শুরু করবার আগে কমেন্টে লিখুন জয় শনিদেব এবং ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। চলুন। ওং নমো ভগবতে শনিশ্চরায় সূর্যপুত্রায় নমঃ। 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 ওং নমো ভগবতে
शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते 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 शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः।
ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ॐ नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय